सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम माँ अपार करुणारू आम समस्ते अपा भाई मैंने आज इंदुपुर श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करें मु समस्त को स्वागत करुच्ची प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन कर पूर्वर जो अपा माने भाई माने मातृ संगीत गान कले मंत्र पाठ कले जहाँ आजिकार अधिवेशन टी रुद्धिमंत करुच्ची से भी मु शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची आमे क्रमान्वये आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंद मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 7 कैंटो 6 निर्वाण एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट निर्वाण एवं निर्गुण ब्रह्मर आविष्कार आमे गत मासरे 31/3/2024 रे এই क्रमान्वये 539 पृष्ठा 272 73 74 75 लाइन पर्यंत पढ़ी जो थे माँ भगवती सावित्री जानीपी से कुंडलिनी जोग संपर्क रे प्रभु श्री अरविंद षड़चक्र बसाण बा कुंडलिनी जोग संपर्क रे एठारे पुंखानुपुंख आलोचना करते कुंडलिनी जोगरे आमर सूक्ष्म शरीर भितर जो केन्द्र मान सब रही जहाँ को प्रभु श्री अरविंद पद्म बोली कहते से गोटे गोटे पद्म कौन करती से माने खोली कि नहीं जदि खोली कि काम करुँच दृष्टि कुआड़े रही जदि न खोली केमिति खोलिबे यही समस्त विषय हूँ कुंडलिनी जोगर कथावस्तु प्रभु श्री अरविंद एठारे पुंखानुपुंख भाव ताहा आलोचना करिसेंति आमे पढ़ी गत 31/3 रे भ्रुलता द्वयर मध्यस्थल स्थित आज्ञाचक्र मध्य देई एक सर्वदर्शी दृष्टि देखुअछि चक्षुद्वय को घुराई भावना सकल मस्तिष्क पछरे गहली लगाई ज्योतिष्मान मुख परी माने सेठी पुणी ठिया हुई पोशाक तांकर अति चमत्कार करपत्र जोड़ी सेही आज्ञाचक्र पृथ्वी उपरे सूर्य रश्मि ढालुचन आज्ञाचक्र है भ्रुलतार मध्यस्थली सूक्ष्म शरीर से की काम कर आज्ञाचक्र की प्रभु एठारे कहते आम आलोचना करें गोटे सिंग माइंड अच्छी सिंग उइल अच्छी सिंग उइल टी आईब्रो मझिरे पंडरिंग घुरुची पंडरिंग जमती आपणकर कौन मेसेज आसिले जदि आप खोलु नहीं घुरुची खाली घुरुची से प्रकार आसिले खोली से थट्स आसुची सेठारे जहाँ आम पढ़ले पद्य पद्य रूपरे सेठारे सब परिमाण अच्छी ज्योतिषमान से माने पोशाक पत्र अति चमत्कार से माने प्रभु प्रति करपत्र जोड़ी ठिया एवं आज्ञाचक्र पृथ्वी उपरे स्वर्ग रश्मि वर्षा कर स्वर्ण रश्मि आज पढ़ा 276 पृष्ठा 76 धाड़ी अनवार्ड से 539 पृष्ठा कुंडलिनी जोग सरी ना आज्ञाचक्र पर आउ कौन सब चक्र अच्छी से विषय प्रभु श्री अरविंद आलोचना कर जड़े श्री अरविंद को प्रश्न कले आपण कौन कुंडलिनी जोग विषय जानते श्री अरविंद कहले खाली जानी नहीं ताको अभ्यास भी कर सावित्री रे तुम्हें देखिपार इमेजिनेशन आज आरंभ करुचे इमेजिनेशन फ्लेम्ड अप फ्रॉम हर ब्रेस्ट और मीन्स सावित्री
unearthly beauty, touches of surpassing joy, and plans of a miracle, dreams of a delight. এইটি ତିନି ଧାଡି ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କୋଲନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦଚକ୍ର ବା ଅନାହତ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର କଥା ତ ଗଲା, ହୃଦଚକ୍ର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଫ୍ଲେମିଂ ଇମାଜିନେସନ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଭାବନା ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। unearthly beauty, touches of surpassing joy, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଉ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ମିରାକେଲ, ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍, କଣ କଣ ମିରାକେଲ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା ପତ୍ର ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ମାନବ ଇମାଜିନେସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇମାଜିନେସନ କଥାଟି ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେ ଇମାଜିନ କରୁ, ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯେତେ ଭାବନା କରୁ, এইটা ହୃଦଚକ୍ରରୁ ଆସେ। ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସେଇଠି ହେଉଛି, ଯାହା ଆମକୁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ, ହୃଦଚକ୍ର ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ସୁଗମ କରିଦିଏ। এইଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ହୃଦପଦ୍ମ ତଥା ହୃଦଚକ୍ର ବା ଅନାହତ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏରାଉଣ୍ଡ ହର ନାଭେଲ, ତାପରେ ନାଭି ପଦ୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଭଲ ଲୋଟସ୍ କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ କ୍ଲୋଜ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇକି। her large sensations of the teeming world. teeming world କଣ? teeming world ହେଉଛି uncountable subtle realm beyond the reach of our physical senses. ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚାରିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ସେଠୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜଗତଟିର ଟିମିଂ ୱାଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରୁ ଅନେକ ସଟଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନାଭାଲ ଲୋଟସ୍ ବା ନାଭି ପଦ୍ମ ଚକ୍ରଟି ଆମର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର, ଆମର ବି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ସେନ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତର ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଇନର ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର ଲାଇଫ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଭିତର ଜଗତ, ଅନ୍ତର ଜଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ନାଭି ପଦ୍ମ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଧକ ମାନଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହର ଲାର୍ଜ ସେନ୍ସେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟିମିଂ ୱାର୍ଲଡ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ କ୍ଲୋଜ୍, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିମିଂ ୱାର୍ଲଡ ହେଲା
ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସଟଲ ରିଲ୍, ଅନେକ ଅଗଣିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡ ଦି ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ। ଆମ ମନ, ଆମ ଆଖି ସେଠିକି ଟିକେ ଦେଖିପାରିବନି, ଯାଇପାରିବନି, କାନ କିଛି ଶୁଣିପାରିବନି, ସେଠୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଜିଭ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନାକ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାରି ପାରିବନି କ'ଣ ହଉଛି, ହାତ ମାରିକି ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି କ'ଣ। ଏମିତିଆ ଏକ ଜଗତରୁ କ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ଆସିକିରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭିପଦ୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ତାର হয়। ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଯାହାକୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଖି ନାକ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଗନ୍ଧ ହଉଛି, କାନ କହିଦେଉଛି ଭାରି ବଢିଆ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, ଏବଂ ସେମିତି ଆଖି କହୁଛି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା କିଏ ତ ବା ସୁନ୍ଦର କଥା କିଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହୁଛି ଆହା କି କର୍କଶ ଚର୍ମ ବା ଏତେ କୋମଳ କେମିତି ହେଲା, ସାଟିନ୍ 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 ହେଉଛି ଅତି କୋମଳ, ମାଙ୍କର ହାତଟା ପୁରା ସାଟିନ୍ କୋମଳ, ଏତେ ନରମ ଏତେ କୋମଳ ତାକୁ ସାଟିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ସେଇଠାରୁ ଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ, ମାନେ ଆଇଡିଆଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ହେଇଛି ଏଠାରେ। ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ଆଇଡିଆ ଏଠି ଆସିକିରି ରୂପ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଭିପଦ୍ମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ରୂପ ନେଇପାରୁନଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ମାନଙ୍କର ମୁକ ନୀରବ ଗତି ପ୍ରବାହର ସ୍ରୋତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭାଲ ଲୋଟସ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ କରେ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଅନୁଭବ ସବୁ ନେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ଏକ ପୁରାତନ ଯୋଗ, ଏକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଯୋଗ, ଏକ ଷଡ଼ଚକ୍ର ବସାଣର ଯୋଗ, ତାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଭିତରେ ଅନାୟାସରେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି କରି ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଭାଲ ଲୋଟସ୍ ବା ନାଭିପଦ୍ମ ଠାରେ ସେହି ସ୍ରୋତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେଉଥିବାର ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୋଟ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ନାଭିପଦ୍ମରେ ଯାହା ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଠଚକ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ କହେ, ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ସହିତ ନାଭିପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନାଭିପଦ୍ମରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ଆଇଡିଆ ମାନ ଆସେ ତାହା କଣ୍ଠଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଆଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବେ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତା ଉପରେ। ଏହି ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆଜ, ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସେସନ୍ସ, ରୂପ ନ ନେଇଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ମାନ ଅନଫର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଗତି, ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସେସନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି ନାଭିପଦ୍ମରେ। ବ୍ରଟ୍ ଦେୟାର ମ୍ୟୁଟ୍ unuttered ରିଜୋନାନ୍ସେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ ଅନୁଚାରିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥ୍ରୋଟ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ
जो स्पंदनटी नाभिपद्म पाखरे उपरକୁ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳି ଉଠେ। ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ହେଭେନଲି ସ୍ପିଚ୍, ଫିଗର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ହେଭେନଲି ସ୍ପିଚ୍ କୁ ସେଠି ରୂପ ଦିଏ, ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହୁ ହେଭେନଲି ସ୍ପିଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଦଉ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନାଭିପଦ୍ମ। ନାଭିପଦ୍ମରେ କଥା କହିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ତାହା ସିଧା ସିଧା କଣ୍ଠଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ, ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର କହନ୍ତି କଣ୍ଠଚକ୍ର, ସେଠି ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନାଭିପଦ୍ମ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନ ବା ଆଇଡିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ମଲ୍ ଆଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଉଚ୍ଚତର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମଲ୍ ଆଇ ହେଇଯାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ସେକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ନା। ଏବଂ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ସେଣ୍ଟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠାରେ ହେଭେନଲି ସ୍ପିଚ୍ ବାହାରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଥା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଆମର ସାଧାରଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ଛନ୍ଦମୟ କଥାମାନ ଥ୍ରୋଟ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କେମିତି ହେଉଛି ନା, ତାର ପାୱାର ହେଉଛି ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ନାଭିପଦ୍ମ ପଠେଇଦବ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ, କଣ୍ଠଚକ୍ରର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ରୂପ ଦେଇଦବ, ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇ ବାହାର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଇ କେତୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଲେ ନାଭିପଦ୍ମର କଥା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଫ୍ଲେମିଂ ଇମାଜିନେସନ ଯୋଉଠୁ ଆମର ଆସୁଛି, ସହସ୍ରାର ବା ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଝି ଇମାଜିନେସନ ସେଣ୍ଟର। ନାଭିପଦ୍ମ ହେଉଛି ଭେରି ଟିମିଂ ଏରିଆ, ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ଥ୍ରୋଟ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିକିରି ଶବ୍ଦରେ କଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ୟାକୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଯଦି ହେଯିବା ମନେ କରିବା, ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମର ଶରୀର, ମଣିଷର ଶରୀର ଦିଟା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡୁଏଲ୍ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ଦିଟା ଆତ୍ମା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା, ପ୍ରାଣ ଦିଟା, ମନ ଦିଟା, ଶରୀର ବି ଦିଟା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦିଟା। ସୋଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ, ହେଲା ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୋଲ୍, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ସେଲ୍ଫ। ଏମିତି ସବୁ ଦିଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଡୁଏଲ୍ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ବାହାରେ ରହିକି କାମ କରିପାରେ, ଭିତରେ ବି ଯାଇକି କାମ କରିପାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରାଯାଏ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ, ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିକି କାମ କଲେ ତା ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇପାରେ ଏବଂ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ର ସରବ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେହି ତାକୁ ହାତ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ କଥାଟି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ଘଟେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ, ନାଭିପଦ୍ମରୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲୋ, ନାଭିପଦ୍ମ ତଳକୁ ଯୋଉ ଏରିଆଟା abdomen, below desires formed their wordless wish। ସେଠି କାମନା ବାସନା ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେଠି ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମେ ତାକୁ ୱାର୍ଡଲେସ୍, ତାକୁ କେହି କହିପାରିବନି ସେ କେମିତିଆ, ଖାଲି ସେନ୍ସେସନଟା ଆସେ। Below desires formed their wordless wish। ଶବ୍ଦହୀନ, ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଠାରେ ଡିଜାୟାର, କାମନା ବାସନା ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି।
and longings of a physical sweetness and ecstasy. ସେଇ ଜାଗାରେ ଫିଜିକାଲ ସୁଇଟନେସ୍ ଶାରୀରିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗିଂ କରନ୍ତି, ଲାଳସା ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା କି। Translated into the essence of a cry, their grasp on objects and their clasp on souls. Clasp on souls. Below the navel chakra, निम्न केन्द्र मान अवस्थित, ଯେଉଁଠାରେ डिजायर्स कामना वासना माने, कामना वासना तो बुझीपार, वासना अर्थ काम भावना, कामना अर्थ डिजायर गोटे जिन चाहिए, डिजायर्स बा कामना वासना माने सेवानकर वर्डलेस विश, वर्डलेस अर्थ अप्रकाशित इच्छा, शब्द नहीं से इच्छा को प्रकाश करने कहीं कहींपारे, प्रकाश करने निमंते जहाँपाई शब्द नहीं, एमती केतक विश अच्छी जो गोटाक बिलोटी नाभाल चक्र अच्छी मणिपुर, से प्रकार इच्छा मान सेठारे पोषित होता, पोषण करा जाउଥାଏ। अर्थात कामना वासना माने कथबार्ता हेबापाई शब्द व्यवहार करती नहीं, केवल मात्र से इच्छा को आम पाखु प्रेरण करता। आमर जो जिनिस कामना अच्छी, जो जिनिस वासना अच्छी, से कौन आमर यही मणिपुर शब्द पठेक कहे मोर आज इच्छा होची मो यही जिनिसटा खाइबी, कहे नहीं तो सी कौन करे, शब्द व्यवहार करे नहीं, ता इच्छाटा को आम पाखु प्रेरण कर दिए, से इच्छा कला आम पाखु पलि आसला, चाहिला आम पाखु सहित चली आसला, कौथे ना तरंगायित होकर आम शरीर भीतर मणिपुर भीतर। Longings of physical sweetness and ecstasy, शरीर माधुर्यता एवं आनंदमयता, शारीरिक मधुरता एवं आनंदर लालसा यही चक्रटी चाहूए, नाभेल चक्र निम्न को जो अच्छे मणिपुर जाक कि से कथार प्रकाश कर न था, शब्द व्यवहार कर न था, शिहरण सृष्टि करुଥାଏ, तारी भितरे इच्छा करुଥାନ୍ତି, तांका हाथ मुठारे सब जिनिस को नियंत्रण करने चेष्टा करुଥାନ୍ତି, सब जिनिस क्लास करके रखा चाहूଥାନ୍ତି, आत्मा को मध्य बांधिकी रखा चाहूଥାନ୍ତି, आत्मा को जाबुड़ी धरिया यह को प्रकाश करने इच्छा बा क्राय बा चित्कार रूप देउथा। मनीष जन्म नहींचु जदि कामना वासना चरितार्थ न करू तो कि मनीष आर जन्म को कौ जन्म हम कौन जाचु, जहा हूँ कर जा ऋण करी घी पी जा, ऋण कृता घृतम जावत जीवेत सुखम। यही मूल मंत्र जितेबाला मीडिया पीरियड रे भारतीय मान संस्कृति पशिला से भारत आध्यात्मिकता निम्नगान श्री अरविंद फाउंडेशन ज्ञान कल्चर या लिखि निम्न केन्द्र मान को आसुवा कामना वासना मान को सावित्री आज सचेतन एवं प्रभु श्री अरविंद आमको यही पत्र सचेतन करले जे तमे जानी रख तमर निम्न धरणर कामना वासना जो आसूची ताहा मणिपुर आसूची, नाभाल लोटस तले जो लोटस अच्छी से कहते प्रभु श्री अरविंद आ गोटे कथा
her body's thoughts climbed from her conscious lips and carried their yearnings to its mystic crown, where nature's murmurs meet the ineffable. ये श्री अरविंद लेखा या भीतर को जीवा कष्टकर किंतु आमको दया करी माँ ए संपर्क में जहाँ कहते ताको आमे माने जदि ठीक भाव में बाटर चलो ताहले एथिपाई एक आनंदमय परिस्थिति सृष्टि हम सबु जिनिस सहजरे बुझी हम एवं श्री अरविंद पूर्ण जोग भितर सबु जोग अच्छी बोली हम तो जानिले आमे आड़े साड़े दौड़ा कहीं सबु कथा तो आरी भितर माँ लिखिं माँ भी एपर्यंत चलीगले जन साधक कहले माँ मु तो जोग पारू नहीं पड़ी जाऊँ ना तो कि कौच करने तू खाली अभिष्ठा कर ये जोग पथ भारी तीक्ष्ण मु ते काखेकरी नहीं जीवी उपरू मो कोल बसईक नहीं जीवी जो छाड़ा कथा छाड़ी ये कथा कौ गुरु कहते कौटी किए पढ़ी मु ते काखेकरी उपरको नहीं जीवी कोलाग्रत करके नहीं जीवी आई विल टेक यू इन माय लैप जो तू जीवा कथा सीखा तू खाली आनंदमय परिस्थिति मुझे जहाँ सृष्टि करुच्चा भितर बाहर से किंतु आम से आनंद भितर को जापर नथिबारु एई प्रकार बाड़ी बुलाऊँ अंधार हर बॉडी थॉट्स सावित्री शरीर चिंता माने ऊपर को उठा लगे क्लाइम्ड फ्रॉम हर कॉन्शियस लिव तांको अंग प्रत्यंग माने वर्तमान सचेतन हो गले से अनुभव करुचंती तांको शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग विभिन्न अंशरू आसुथिबा अथवा सूक्ष्म केन्द्र मान करू आसुथिबा एई प्रकार कम्युनिकेशन बा सूचना मान को धरी सी ऊपर को जाई पारे कारण तांकर अंग प्रत्यंग सचेतन हो उठिले आमर अंग प्रत्यंग जिते सचेतन हो उठे आनंदमय स्रोत ता भीतर प्रवाहित हो जदि सचेतन न हुआ आनंद आम पाखु कहीं आसो जी सचेतन ता पाखु न जाई अचेतन व्यक्ति पाखु कहीं आसो एवं आम भितर तो इग्नोरांस अच्छी रहिबो माँ दया करी प्रभु कृपा करी आमको से मुक्ति दौ आम भितर इनर्सिया अच्छी रहिबो मनुष्य मात्रे इनर्सियार शिकार हम तापर आम भितर आउ गोटे दुर्गुण रोचे अलगा हो सेंस ऑफ डिविजन यही तीनोटी जिनिस होची आम चेतना गंठी यही तीनटा गंठी न फिटिले सावित्री माँ भगवती सावित्री जहाँ अनुभव करुँच आम कर ना तेणु प्रभु एठारे कहउचंती एंड क्राइड देयर इयरनिंग्स टू इट्स मिस्टिक क्राउन आमे साधारणतः मनुष्य माने आम अंग प्रत्यंग विषय सचेतन हेउ जेतेबेले सेठारे आमको पेन जंत्रणा डिस्कम्फर्ट बा असह्य भाव लागे एवं जिते लगे बा ग्रेट फिजिकल डिलाइट प्रभु तो शारीरिक आनंद मिलता है आमे आमर गोटे बड़ी शरीर अच्छी आमर अंग प्रत्यंग अच्छी आम से विषय सचेतन नुह किए कौन कर किंतु जिते आम शरीर को जंत्रणा आसे पेन आसे किसी गोटे घटन घटे कौन सी जिनस को आम जबरदस्ती बंद कर दे था अनेक ऊर्जा आम भीतर अच्छा से ऊपर उठा चेष्टा कर किंतु आमे ताकू बंद करी जबरदस्ती घोड़नी दे बाड़ी बसी जौ मुद दे रखीदू कहीं ना ये कथा जब बाहर को चल मोर समाज स्थिति दौड़ी जीवनी
ଅନେକ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡୁନୁ। ଫଳରେ ସେ ଉର୍ଜା ସେଠି ରହିଲା। ଆସ୍ତେ 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 ସେ ତା ଶିକ୍ଷା ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ବଢିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ସିଲ୍ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଫଟେଇଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ତମର ପ୍ଲାଉଇଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ହଳ ଚାଷ। ବୁକ୍ 6 କାଣ୍ଟୋ 2 ଯଦି ହଳ ବୁଲିଲା କଷ୍ଟ ହବନି? କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହବ? ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ତମେ ନିଜେ, ଆମେ ନିଜେ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ। ଆମକୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ମିଳୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକିରି ନ ରହନ୍ତୁ, କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ, ଅବାଗିଆ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ, ଅସଜିଆ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ମାଇନସ ଦିଗଟି। ଆର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଡିଲାଇଟ୍। ଆମର ଚରମ ସୁଖକୁ ଆମେ କହୁ ଫିଜିକାଲ ସୁଖ, ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦଟି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁତ ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଏ ସାଧକ ଆଗରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହି ସହସ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଟ ସହସ୍ର, ସକଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉପରକୁ ସହସ୍ର ଦଳ ବା ମିଷ୍ଟିକ କ୍ରାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। କ୍ରାଉନ ମାନେ ମୁକୁଟ। ଆମର ତ ଅଛି କଣ୍ଠଚକ୍ର, ତାପରେ ଭ୍ରୁଲତା, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ତା ଉପରକୁ ସହସ୍ର ଦଳ। ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମୂଳାଧାରଠୁ, ମୂଳାଧାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହେଇନି, ମୂଳାଧାରରୁ ଉଠି ଉଠି ଉପରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ତାପରେ ଏଇ ନାଭିଚକ୍ର, ତାପରେ ଅନାହତ, ଏବଂ ସେଉଠୁ ଉପରକୁ ନା କଣ୍ଠଚକ୍ର, ହୃଦଚକ୍ର ହେଲା ଅନାହତ, ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଗୁଞ୍ଜରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚଳୁଛୁ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଅନବରତ, ସେମାନେ ସବୁଯାକ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକରି ଗୁଞ୍ଜରଣ, ଚିତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ମରିଂ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସିବୁଲ ରୟାଲିଟି ବା ଦି ଇନଏଫେବୁଲ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସହସ୍ର ଦଳ ଭିତରେ ଯାହା ଯୋଉ ରିଅଲିଟି କି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଶବ୍ଦ ପାଉନାହୁଁ, ଇନଏକ୍ସପ୍ରେସିବୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଇନଏଫେବୁଲ କହୁଛୁ। ଇନଏଫେବୁଲ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଶବ୍ଦ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବା ଇନଏଫେବୁଲ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଦଳ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବଟ୍ ଫର ଦି ମୋର୍ଟାଲ ପ୍ରିଜିନ୍ in outward mind, all must present their passports at its door. Disguised they must don the official cap and mask. Don କଥା ଆମେ ପଢିଛେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। Don means ପିନ୍ଧିବା, put on, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି DON, don. Disguised they must don, ଯଦି ଛଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଯିବ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, the official cap and a mask, or pass
as manufacturers of the brain, unknown their secret truth and hidden source. ये चमत्कार भाषा प्रभु प्रयोग करते हैं। बट वर्तमान सावित्री माँ भगवती विभिन्न चिंता मानकर वेरियस थॉट उत्पत्ति स्थल सोर्स मान को निरीक्षण कर किंतु आमे मरणशील माने बाह्य मन रे बास करू बा बंदी होई रहिचु। आमे तो समय बाह्य मन रे रहिचु ना, प्रेजेंट इन आउटवर्ड माइंड। आमे बांधी हेचु बाहर मन रे, मन जहा आसला मो मन जहा आला मु सिया करबी ना, तुम कहिदेले करबी एया कहूछु। केडे छुटिया कथाटिए, केडे निम्न धरणर वक्तव्यटिए, मो मन जहा आला मु करबी, मु काहारी कथा शुणिबी नाही। এই थॉट्स बा चिंता जो ठारू आसंतु ना कहीं से मनर फाटक बा दरजारे पासपोर्ट प्रवेश पत्र देखा पड़ो। जो चिंता अधिकांश चिंता बाहर आस, भीतर चिंता कम आस, कि जी भी आसू मन को पासपोर्ट देखा पड़ो, मुझे आई भीतर भी। श्री अरविंद कहती यही चिंता माने सुरुखुरी बा बिना बाधारे भीतर को जीवाक चाहिए जदि चाहूँ मु पासपोर्ट आनी नहीं केमी जीवी भीतर को से छद्मवेश धारण करने को होता है। आजिकल तो छद्मवेश देखुं पुलिस वेश चोर आसी जाऊ। आपण घर को कई जन पार्सल धरिकी आस पोस्टमैन वेश से पार्सल धरे जा मात्र के आप धरिया मात्र के सी चल जाओ पुलिस वेश पुल चोर आसवे जे तुम्हें जो जिनसा आनी ता भीतर ब्राउन सुगार अच्छी तुम ब्राउन सुगार बेपार कर आरेस्ट कर देख सब छद्मवेशी पुलिस छद्मवेशी। तेणु यहीटा हूँ कथा जे पुलिस छद्मवेशी चोर छद्मवेशी। तेणु जदि मन भीतर को जीवाई कि पासपोर्ट न आई कौन चिंता छद्मवेशी वेश हवा पड़े। कौन से छद्मवेशी वेश कहते प्रभु ये डिस्गाइज्ड दे मस्ट डन, से छद्मवेश नापी कि से प्रकार पोशाक पिंधे। जदि ऑफिस भीतर को जीवा चाहते से ऑफिस टोपी किणा पड़ो एवं जहा बेश नहीं जी तार गोटे मास्क लगे छद्मवेश। तेणु मन भीतर को जी जा चाहिए सेमती कर प्रभु श्री अरविंद सावित्री बुक 1 कांटो 3 रे परिष्कार भाव कहते अनेक आसती एवं भीतर को जीवाई फॉल्स पासपोर्ट देखा साइंड बाय फॉल्स सिग्नेचर ऑफ लॉर्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो ठाकुर को आमे भल पाउचे आम भीतर को जदि से दुष्ट शक्ति मान न जाई पारे गोटे फॉल्स पासपोर्ट नहीं आते आम आप शिव मंदिर को जाऊँगी लिखाई थो लॉर्ड शिव दस्तखत कर दी लॉर्ड शिव ऊपर से सिग्नेचर कर दी फॉल्स फर्जरी फर्जरी पासपोर्ट। तेणु आम बाट छाड़ी देवा महादेव पठे से आनी दस्तखत भीतर को आसला गंडगोल आरंभ करदेला। एटी से कथा कहते से जो ठार आसती से स्थान द ऑफिशियल कैप एंड मास्क पिंधा थाना आसिले थाना टोपी थाना मास्क पिंधिकी आसवे। फलत से उपस्थिति को गुप्त रखि था एवं आम भीतर को जीवाई अनुमति पाई जाते। यापर से चिंता मान को भीतर को प्रवेश करने निमंते एपरी आचरण करने को पड़े जेपरी जना पड़ो से मस्तिष्कर कारखाना रे इन ब्रेन्स फैक्ट्री बढ़ाई फल मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द ब्रेन और पास आज मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रेन। पास कौन
गोटे जिनिस आम आईएसआई मार्क दि जाए ए घंटाटा आईएसआई मार्क इंडियन स्टैंडर्ड मार्क तेणु यहीटा आउ किसी परीक्षा परीक्षा करने दरकार नहीं भल चलुची कि नहीं तो आईएसआई मार्क अच्छे ना सुना किणा को गला बेले आप कि मार्क सब आजिकल बाहर हॉलमार्क केडीएम देखीदे केडीएम लिखाई से लुहा होता तंबा होता किसी दरकार नहीं केडीएम तो लिखाई ना युवाक हूँ पास कराई यही स्टाम्प दिखाई से पास कराई पास कर दियो से जिनिस गुड़िक आमको आणिक ब्रेन पाखु आसिक पहुंची जाती जो पास गुड़ाक पासपोर्ट गुड़ाक आई कार्ड गुड़ाक ब्रेन रे मैन्युफैक्चर होता है मनीष ब्रेन रू से गुड़ा सब बाहर ना आईएसआई टैग दे दियो आम रसगोला को कहीं टैग दिया टैग देदेले कौन हम तुम आमेला रसगोला बिक्री भी सब यहाँ जीआई टैग अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक सर्टिफाई करना यही जिनस बर्तमान चलती जगत टैग रे चलती अथवा से चिंता मान भीतर को प्रवेश करने एपरी आचरण करने को हुए जपरी जना पड़ो से मस्तिष्क कारखाना आगू को बढ़ापी भीतर को जावाई से सर्टिफिकेट धरिकी आईएसआई मार्क हो केडीएम मार्क हो धरिकी आस हॉल मार्क हो धरिकी आस भितर गुप्त सत्य एवं गुप्त उत्पत्ति स्थल हिडन सोर्स कई जापारे ना अज्ञात हो रही किए या केडीएम लिखी जो दुकान को आप किणिले केडीएम तक देखईदे सी नहीं जीव कारण हय तो आमको सी केडीएम लेखिकी तंबार तैयारी जिनसटे मूर्ति सुनार दाम नहीं सी नहीं गला भल कथा एत दिन धरिकी तंबा आम पाखे रहा ना सुना है सुनार दाम नहीं सी के बिजनेस तार बढ़ई सारा से फेरे ने कौन असुविधा हो एमती मनीष को केमी ठका जाऊँगी विभिन्न चक्र केमी आम भूल भितर प्रवेश कर जाऊँ प्रभु श्री अरविंद एठारे आमको से विषय कहूँ अबा भाई मैंने आपंकर समय तो बर्तमान हो गला तेणु आम ये रखा अननोन देयर सीक्रेट ट्रूथ ऑफ हिडन सोर्स और पास आज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ब्रेन सावित्री रे प्रभु श्री अरविंद को कथा न लिखि से कथा ना जहा खोजे मिल सबू प्रश्नर समाधान भितर मिल एवं आम एपर्यंत ता भीतर को जापार गमी करना गमी पारिना आमको अखाड़ुआ अखाड़ुआ लगे अनकम्फर्टेबल जहाँ कहले आगे तेणु ये रखा मु समस्त को आउ थे शुभेच्छा ज्ञापन करुँच शुभरात्रि ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरण।